अस्सलाम वालेकुम, नज़र जहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में कोई ना कोई नया मैदान सज जाता है मेरे लिए। कल वो फ्राडिया सा मौलाना तारिक जमील है, वो दुकानदार लोग हैं, ये क्या लोग हैं। ये जनरल महमूद के साथ मेरे घर आया करता था, उसको भी तबलीगी किया हुआ था। तबलीग के लिए वो मुश्ताक स्पिनर और ये टोटल फ्राडिये। मैं इनको कहता था हॉस्पिटल चलते हैं, ये लोग मर रहे हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है लोगों के खर्चे की, कुछ करें जनरल साहब। आप अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, जायदादें बना ली, कौन सी तबलीग की आप बातें। इनको बड़ा मैं अट्रैक्ट करता था। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड पे बड़ी लॉजिकल आर्गूमेंट्स करता था, तो ये मुझे अक्सर ले जाते थे। मेरा बहनोई भी इनके साथ शामिल था। फिर क्या हुआ जनाब साहब, आप इनकी दुकानदारियां देखें, जीरो इनका है। आप फलस्तीनी देखें कैसे लड़ रहे हैं। कल एक बंदे ने इसको देखें, टूंडू कर रहा है, रो रहा है, ना इसके पास कोई जवाब है। और उन फलस्तीनी उस बंदे को देखें जो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था अपने बच्चों के शहीद होने पे। दैट इज द वेलर, दैट इज द कुर्बानी। कमाल है। और इसके बच्चे ने खुदकशी की है, मैंने सबसे पहले कह दिया था। ये इनकी औलादें डिप्रेशन में महाटा पैलेस में जाके वो चकले चलाने वाले वसीम बदामी से अपना एक वो क्लोथ्स का ब्रांड ओपन किया। अंदाजा लगाएं यार, आप किस तरफ जा रहे हैं। आप सादा सी जिंदगी गुजारें। जुनैद जमशेद को इसने खराब किया। अल्लाह ताला को वो मॉडल पसंद नहीं था, तो जुनैद जमशेद भी आपने देखा अल्लाह ताला ने उठा लिया। बड़ा जुल्म है। खुदकशी के बारे में मुझे बड़ी दफा सवाल किया गया। यस, इट इज़ हराम। बुनियादी तौर पे मैं अगर रूहानी एतबार से देखूं तो यस, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ ब्लेस है कि आप अपने आप को रिलीज कर लेते हैं फ्रॉम द प्रेशर्स, बट यू शुड नॉट। दिस इज अगर आप लाइफ ही अच्छी गुजारते। लेकिन 3 सूरतें ऐसी हैं जहां खुदकशी मैं समझता हूं, जैसे मौलाना ने हफ्ता 2 पहले कहा कि जनाब साहब उनके लिए जन्नत हराम है जो खुदकशी करेंगे, वो अपने बेटे पे आ गई। फिर उधर जनरल बाजवा के एविडेंस है, इसने बेगम साहबा के लिए फतवा दिया, क्योंकि वो तो कादियानी एस्टेब्लिश थी। और जी अहमदियत भी, अहमदी लोग भी इस्लाम का हिस्सा हैं, ठीक है ना जी, वो भी इस्लाम का ही एक सेक्ट है। इसका फतवा है कुत्ते का, बातें करते हैं आप। और फिर जनाब साहब इसने उधर 5 करोड़ रुपए दे के निकाह, ओ जी कार्ड पे बड़ा बड़ा लिखा होता है मौलाना तारिक जमील निकाह करवाएंगे, ठीक है जी, और 10 दिन भी निकाह नहीं चलता है। कमाल लोग हैं। कोई सूफी बुजुर्गों की जिंदगियां पढ़ें, शाह अब्दुल लतीफ भटाई की जिंदगी पढ़ें यार, उनकी शायरी पढ़ें, मोहब्बत। आज एक डॉक्टर साहब ने लंदन से बड़ा अच्छा कहा, कभी इसने मोहब्बत का पैगाम दिया है? सिर्फ मशहूरी का, फौजियों के सर पे वो मसरूर जो इनका लंदन में है, उधर जनरल बाजवा बैत हुआ, ठीक है जी, उधर बाकायदा CIA की MI6 की रिकॉर्डिंग है। अब हाफिज आसिम मुनीर की कल मुझे CIA का बंदा बता रहा था, उधर रिकॉर्डिंग है हमारी कि जनाब इसने कहा मैं भी अहमदी हूँ। फ्रड ये आउट ऑफ द ब्लू जमात बन गई, ना इनमें जोहद है, ना इनमें लड़ाई है। मैं गांधी साहब को क्रिटिसाइज करता हूँ, चलो गांधी साहब इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो अच्छे हैं ना, इम्पैक्ट तो उनका भी बहुत बिग जीरो लाइक और अदर ये मौलवीज जितने भी पाकिस्तान वुड नॉट हैव बीन एट दिस पोजीशन अगर इन मौलवीज में कोई दिल से कोई असर होता इनकी तालीमात में और इनके अमल जो हैं उसके साथ मिलते होते। कबुर मक्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि अगर आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं तो आप पर सबसे बड़ी सजा है, जहन्नम है आप पे। अल्लाह ताला नफरत करता है। कबुर मक्तन। इसी तरह गालिबन 195 शायद सूरह बकरा की आयत है जिसमें अपनी जान लेने के बारे में कुरान पाक में है। साम में, क्रिश्चियनिटी में साम में है कि दिस इज नॉट योर बॉडी एंड दिस विल गो, यू डोंट ओन इट। और शायद डेविड में जॉब्स में है एक उनकी उसमें स्क्रिप्चर में कि ये नहीं हो सकता। तो बहरहाल यस, इट इज़ हराम, इट शुड नॉट बी। अगर ये अलाउड होती फिर तो हर कोई। और देखें वो जो डनकना सा था, इधर रेवरेंड जाली जॉन बना हुआ था एल सेल्वाडोर के, कहाँ जाके 900 बंदा उसने कहा था जहर पी लो। ये डॉक्टर लियाकत हुसैन वगैरह
آپ کو میں بتاؤں 3 میں آپ کو بتا رہا تھا 50% آف دا کیسز آر آف ڈپریشن اینگزائٹی ویئر دے آر ڈپرائیوڈ آف ٹیکنگ دا ڈیسیژن اور ان کو سوئسائڈل تھاٹ صبح آتے ہیں اور وہ سوئسائڈ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ بھی نیچرل لائف سٹائلز گزارنے نہیں ہیں, یہ کاسمیٹک مٹیریل کے پیچھے دوڑنے سے وہ کیمیکل بریک ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے جناب. نیچرل لائف سٹائلز میں کبھی یہ نہیں ہوتا. ہاں آپ کہیں بہت زیادہ مقابلے کی صورت میں اپنے پرنسپلز پر پلیس ہو جائیں لائک ابراہم لنکن یا میں, یس تو پھر کیمیکل بریک ڈاؤن انڈرسٹوڈ ہے, نروس بریک ڈاؤن بھی انڈرسٹوڈ ہے. 50% تو جناب صاحب وہ لوگ ہیں. اچھا اس کے بعد کوئی 25% کے قریب لوگ وہ ہیں جن کو اپنا سچویشن آکورڈ میں آ جاتے ہیں, خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نظر آتا. جیسے الیزے صحت تھی یہ ابھی خودکشی کی, جیسے کیٹ اسپیڈ ہے, بلکہ ہاں کیٹ اسپیڈ ہے, پھر وہ ایک کوول کیا نام تھی. کچھ سچویشنز ایسی آپ پہ آ جاتی ہیں کہ آپ کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بلکہ میں کیٹ اسپیڈ اور نیوٹریشنسٹ کو فرسٹ کیٹیگری میں رکھتا ہوں. سیکنڈ کیٹیگری میں یہی از اے سوٹیبل, یہ جو ہے علیزے کا ایگزامپل دیا ہے. کچھ سچویشنز وہ بریگیڈیئر عطا, میں کالج میں پڑھتا تھا زمانے میں, بریگیڈیئر عطا کے بیٹے نے کنپٹی پہ پستول رکھ کے اپنے آپ کو مارا تھا. وہ ایک پروسٹیٹیوٹ سے شادی کرنا چاہتا تھا. یس کچھ سچویشنز ایسی ہیں جو ایونٹس ایسے ہیں دیٹ برنگ یو ٹو سچ اے پوزیشن. پھر 25% ایڈکشنز کے تھرو ہے. پرنسپلڈ آدمی جب ایڈکشنز پر چلے جاتے ہیں, مورلز کو فالو کرتے کرتے, وہ جو ایک بڑا فیمس سنگر ہے, اس میں آف کورس سنگرز کی زیادہ ہے, میں ان کے اس وقت نام بھول رہا ہوں, تو وہ نروانا کا جو تھا فاؤنڈر, اس نے کی تھی. پھر اور ڈرگس میں جو لوگ چلیں گے, ڈاکٹر عامر لیاقت کی اسی کیٹیگری میں 25% میں ہے. بلکہ اس کی مائیکل جیکسن کی بھی آلموسٹ خودکشی ٹائپ تھی. یہ سب کچھ آپ نیچر کے باہر کے معاملات کر رہے ہیں. کوئی سیدھے خدا کے واسطے سیدھے کام کر لو, محبت کا درس دو. میں تو کہتا ہوں کہ محبت کا فقدان ہو گیا ہے. 4 ٹکے پہ لوگ بک رہے ہیں, نواز گانڈے جیسے. کیا مولانا صاحب کو ہمت ہوئی, یہ تبلیغی بھی اس کو ٹھڈ مار کے کئی دفعہ باہر نکال دیتے ہیں جب یہ شو مارتا ہے V8 کی سیکورٹی گارڈز کی, کہ فلسطینیوں پہ کوئی جلوس ہی نکلوا دے, کوئی ریئیکٹ ہی کر لیں. سب سے زیادہ اس وقت جو آواز بنی ہوئی ہے ایک نان مسلم میریا انیٹولیا کے کیا اس کا نام ہے, انسٹیزیا, وہ ڈنمارک سے ہے, 12th biggest influencer on the X on Twitter. شرم کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے, شرم کا مقام ہے. میں US میں رہتے ہوئے US کو بڑی اوپنلی لتوڑ رہا ہوں. ایون ٹرمپ used to be my hero, he is no more. He is extremely hating Muslims. اور بہت اچھا کہا ہے کہ یہ ہمیں سلیبی جھنگوں کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلم سے ایک آواز بنے, یونائٹ ہوں ایک پلیٹ فارم سے, ان کاسمیٹک چیزوں سے. طاہر القادری بھی یہی کرتا تھا. مجھے وہ اللہ تعالیٰ یا نبی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا جی کہ 63 سال میں مر جاؤں گا, اور یہ مقبول نے کہا مجھے نبی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا یہ باجوہ کی فائل ہے, یہ مرد مومن ہے. اب ان کو خوابوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. اسی طرح طارق جمیل کو تو روز ہی کوئی نہ کوئی جنت کے گہوارے کے خواب آتے ہیں. ان لوگوں نے ظلم کیا ہے یوتھ پر. وہ ندیم شیپ والا حرام زادہ ہماری پراپرٹی کھا گیا, شیپ کلب والا, کوآپریٹیوز کی داڑھی رکھی, ان کے ساتھ مل گیا. میں نے بنوئی کے کہا اس کو ککے مار کے نکالو, جو غلط آدمی ہے ڈرائی کلینئر. الحمدللہ سبحان اللہ. وہ ہالینڈ میں ایک تبلیغی ہوتا تھا, وہ صبح کو جناب ایک کالے کو تبلیغی کر دیا تھا, ٹھیک ہے جی. وہ کالا صاحب ڈیوڈ, وہ صبح کو جناب صاحب داؤد ہوتے تھے, تبلیغ کرتا تھا, رات کو ڈیوڈ ہوتا تھا اور کہتا تھا جناب صاحب اس سے بڑی میسکولینٹی ہے میری. یہ بدماشی ہے. اسلام از اے سمپل ریلیجن
and there are simple mathematics and things on it. Yes, you cannot take your own life under any logic, under any proposition, and society is responsible. इस सोसाइटी ने तारिक जमील जैसे नासूब पैदा किए, चाचा शकूर और मेरे जैसे बंदे, हमें किक्के ठुड्डे मारे गए, बुरा भला कहा गया, जिन्होंने कोई उसूल की, कोई कानून की, कोई कायदे की, कोई मोहब्बत की, कोई पाकिस्तान के लिए बात की। बहुत दुख होता है मुझे, आई फील हर्ट। और उसमें कल सारे व्हील अगर ये खुदकुशी हुई, पेट में गई, टूहे में गोली गई, सर में गोली गई, अब करते फिरो। इज इट दैट इम्पोर्टेंट? 10,000 फलस्तीनी मर गए, aren't they important to discuss, to mourn, to think what to do in future? लानत है मुसलमानों पर। मैं इतने स्कॉलर्स मुसलमानों के, वो इक्तिसादुन्नाज स्कॉलर नहीं, वॉज मर्डर्ड, इरानियन, वो बड़ा, मतलब आई थिंक 40 years old ही वॉज मर्डर्ड। लोग क्या क्या खूबसूरत इस्लामिक हिस्ट्री ने पैदा की, अब्बासीड्स का दौर देखे, एंड ये बातें करते हैं, वही पुरानी गंवारों वाली बातें करते हैं। इल्म से 100 मील दूर हैं ये लोग, कमाल बातें हैं। इल्म की बात करें, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, वही का पहला लफ्ज इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, वो इलिटरेट थे, लेकिन लुक वेयर ही स्टूड ऑन द विजडम, वेयर ही स्टूड ऑन जस्टिस, वेयर ही स्टूड ऑन फॉलोइंग द लॉज ऑफ नेचर। अब आप मुझे बताएं, जो 3 तरीके मैंने बताए हैं, उसमें अब क्या करे? कोई जन्नत जहन्नम हराम है? मैं तो जन्नत जहन्नम को वैसे ही एक इल्यूजन समझता हूँ, बट इट शुड नॉट हैपन। सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज 3। वो जनाब इन्हू जिन चिमड़ गए, इन्हू छुत्तर मारो, इन्हू लितर पोला करो। सोसाइटी के नॉर्म्स या सोसाइटी से जो लोग बाहर निकल गए हैं, वो डिप्रेशन के और इन मेंटल मामलात के शिकार हो गए हुए हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था ऑन लिबर्टी में कि मैं बहुत सारे कानून बना जाऊंगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का बाबा था, सब कुछ मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं उनको चेक करने का कोई तरीका नहीं बता सकता। आपको जो सोसाइटल नॉर्म्स ब्रेक करने की पनिशमेंट मिलती है, वो उसका कोई इलाज नहीं है, वो हो रहा है। वो हम जैसे लोग सोसाइटल नॉर्म्स, अब्बास शरीफ, मैं गया नहीं था, हालांकि उन दिनों में शहबाज के ऑलमोस्ट साथ था, कोई 6 महीने पहले ब्रेक हुआ था उनसे मेरा ताल्लुक। आई डिडंट गो देयर। अब्बास ने हीटर के साथ खुदकशी थी, अब्बास शरीफ तबलीगियों के साथ पढ़ता होता था, नोबडी बॉदर्ड अबाउट इट। वो इन दोनों को पैसा खाते, अपने बाप को रेलवे के इंजन फेंकते ये लड़के देखते थे। हम फ्रॉड की पैदावार हैं, हम में ये ट्रूथ बोलने की जुर्रत नहीं है। There cannot be any truth if you are practicing fraud, if you are condoning fraud, if you are condoning plutocracy और ये अमारतें। और क्या मतलब है 10-10 लाख पे जाके या 20-20 लाख पे जाके तारिक जमील जनाब साहब पढ़ाएंगे? These traditions should be stopped। या तारिक जमील इतना ही कह देता, चलो जितने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं मैं लड़कियों की शादियों के जहेज के लिए किया करूंगा। दुकान बना ली, उधर वो हरामजादा वसीम बदामी चकला चलाता है लंदन में, और उधर मेरे पास प्रूफ्स हैं इकरारुल हसन और इसके। यार हम गंदी गलीज कौम है, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं इमरान आएगा, इमरान आएगा। मनीर मिस्त्री ने ट्वीट कसी हुई है आपकी, कोई दूर दूर चांस नहीं नजर आ रहा है आपका उसके जंगल से बाहर निकलने का। अदालतें आजाद नहीं है, जज बगैर डिग्रियों के हैं, 75% जजों की डिग्रियां ही नहीं है। इनके ये हालात है, बहुत दुख होता है। मुझे पता है वो हमारे उस जमाने में अफजाल अलाई चौहान था, वो कई चौहान, करम अलाई चौहान का बेटा, उसने किसी को बिठा के वो हार्वर्ड में पहुंचा दिया बाबे ने LLM कराने के लिए। FEL के बाद ही चला गया LLB का फाइनल पेपर कोई और बैठा उसके लिए, कोई पता नहीं जज, जो सिविल जज शायद बैठा। हम मादा प्रस्ती में धंसे हुए हैं। अगर आप किसी मौलवी आलम फाजल आदमी को मादा प्रस्ती के सिंबल्स अपनाते देखें, उस पर थूकें, उसको ठुड्डे मारें, घुसन मारें उसको,
جائیں جا کے گلن کو دیکھیں، وہ جو ادھر پڑا ہوا ہے، فتح محمد گلن، کیسے وہ سادہ سی زندگی ایک چھوٹے سے کوارٹر میں سوچ بدلنے کی کوشش کی، اردگن پڑ گیا، فوجیوں شوجیوں کی سوچ، عوام کی، جیسے میں کہتا ہوں 35 سال کے نیچے والے بندے میرے ساتھ جڑے، میں سوچ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ ان لوگوں پہ یہ حرام حلال کے چکروں سے باہر آئے. یس اٹس ناٹ الاؤڈ، اٹس قرآن میں بھی منع کیا ہے، حدیث بھی اس پر ہیں، بائبل بھی اس پر ہے. یس اس کے ریزنز ہیں. آپ کیسے زندگی اپنی ختم کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے بچے ہوں، وہ جیسے سچویشنز کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے وہ بیکری والے نے ایک نے کی تھی، انکم ٹیکس کے دفتر کے سامنے وہ بیٹھا تھا، اور اس نے، وہ بہت مشہور بیکری تھی، پہلے تو بڑی کمائی کرتا تھا اسلام آباد میں. شرم کریں یار، مطلب یہ ڈوم مر جانے کا سوسائٹیز کے لیے، یہ ختم ہو رہا ہے، قیامت آ رہی ہے، یہی قیامت ہے جناب. اور کوئی اس طرح نہیں سوے نیزے پہ آسمان آ جانا ہے، یہ نیوکلیئر بمباری شروع ہو جانی ہے. آپ دیکھ لینا، میں نے آپ کو بتایا نیوکلیئر بمباری شروع ہو جانی ہے. انف از انف. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے